ये गुलाब की पत्ती वाली चाय, ये देखिए, दिखाएं। ये मदीने की चाय है, हमारे हैदर भाई ने बड़े शौक से बनाया है। हाँ, चाय मदीना। आप सीधे देख रहे हैं आप लोग, ये बाग आम बाग नहीं है, ये बाग के मालिक थे सहाबी रसूल हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला। कौन थे तारीख में? जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह। बाद जो दूसरा कुआं है वो खुला, वहां से पानी मिल जाएगा, वो भी निस्बत वाला कुआं है। वहां हुजूर तशरीफ फरमाते बैठे थे, बीर फुकैर नाम है उसका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में ये कुआं दिखाया गया। ये वाहिद कुआं है जिसके बारे में हुजूर की हदीस है कि जन्नती कुआं है। समझ रहे हैं? अल्लाह पाक इसकी बरकत। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, मौकादार अस्सहाबी कुलसूम बिन हिदम बिन औफी रदी अल्लाह तआला। नाज़रीन, काले कलर का एक पहाड़ है, देख रहे हैं? बिल्कुल सियाह कलर है इसका, ब्लैक कलर का पहाड़ है जिसका नाम है जबल आइर। क्या नाम है? जबल आइर। हुजूर ने फरमाया कि मुझसे नफरत करता है, मुझसे बुग़्ज़ रखता है। हुजूर ने फरमाया जहन्नमी पहाड़ है। नाज़रीन, आज की हम जो वीडियो की स्टार्टिंग ले रहे हैं मज़रा सलमान अल फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु से, और इसी पे हमने पिछली वीडियो का इख्तिताम किया था। माशाल्लाह हमारे हम नाम हैं जुबैर भाई। जुबैर भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी कि माशाल्लाह ज़ियारतों में बहुत मज़ा आया, और जो आम ज़ियारतें होती है उससे बिल्कुल अलग थी। एकदम बारीकी से ज़ियारत कराई गई। जो आम होती है बसों में, टैक्सी में, जस्ट फॉर्मेलिटी होती है। और ऐसा है कि जितने भी रियाल हमने दिए उससे डबल वसूल है, ठीक नहीं? हर एक डीपली चीज़ एक्सप्लेन करी गई है। जैसे मस्जिद क़ुबा लोग जाते हैं तो वहाँ से वापस आ जाते हैं, लेकिन मस्जिद क़ुबा के पास ही ऐसे कई मकामात हैं जो ज़ियारत अक्सर नहीं होती हाजियों की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अत्तरी साहब ने अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़ियारत कराई। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हर जगह रुक के एक्सप्लेन किया गया, सब कुछ बताया गया, जिसमें सारे हाजी जितने भी है सब ऐसे मुतमईन और ऐसे खुश हो गए कि हमारा ये जो सफ़र अभी बीता है ये पता ही नहीं लगा कि कितना वक्त हो गया। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा भी आया और पूरा वसूल है जी। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि अत्तरी साहब को चैनल को सब्सक्राइब भी करें और यहाँ आने के बाद इनसे रब्ता ज़रूर करें। नाज़रीन, माशाल्लाह हाजी हमारे बाग का विज़िट कर रहे हैं और हम ड्राइवर हजरात के साथ इंजॉय कर रहे हैं। वसीम भाई हैं माशाल्लाह, जुल्फ़िकार भाई हैं, और हमारे इरफान भाई हैं। और ये गुलाब की पत्ती वाली चाय, ये देखिए, दिखाएं। गुलाब की पत्ती वाली चाय माशाल्लाह, ये मदीने की चाय है, हमारे हैदर भाई ने बड़े शौक से बनाया है। दिखाएं जूम करके। हाँ, चाय मदीना। दूध वाली कौन पिएगा? आप और वकील। नाज़रीन, यहाँ से हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़रा, आपकी मस्जिद बनु क़ुरैज़ा का विज़िट है। इसके अलावा भी आज की वीडियो में कुछ मकामात इंशाअल्लाह शामिल करेंगे। मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन आपके इल्म व अमल में इजाफ़ा होगा और मज़े को मज़ा आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाग देख रहे हैं आप सीधे हाथ पे, देख रहे हैं आप लोग, ये बाग आम बाग नहीं है, ये बाग के मालिक थे सहाबी रसूल हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला। कौन थे तारीख में? जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला। ये पूरा इलाका यहूदियों का था, और ग़ज़वे बनु क़ुरैज़ा जो की गई थी इस इलाके में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हफ्ते तक इस इलाके को घेरे में रखा था, क्योंकि इन्होंने 3 मरतबा हुजूर के साथ दगा किया था। सामने से कहते हम आपके साथ हैं, पीछे से मक्के वालों को जाके बोलते आओ मारो, इस्लाम को मिटा दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो ग़ज़वा उहद के बाद अल्लाह पाक ने इनसे जंग का ऐलान फरमाया था। किसने जंग का ऐलान फरमाया था मौलाना साहब? अल्लाह पाक ने फरमाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहने लगे कि हम जंग नहीं चाहते, माफ कर दे। हुजूर ने फरमाया जंग होगी। उन्होंने कहा कि अबू लुबाबा अंसारी को भेजें रदी अल्लाह तआला, उनसे बात करना चाहते। वो जब चले हुजूर की बारगाह से तो हुजूर ने फरमाया अबू लुबाबा तुम जा तो रहे हो, सुनो वो क्या कहते हैं, लेकिन हमने ये इरादा कर लिया है उनकी गर्दनें मारी जाएंगी। कोई वादा मत कर लेना उनसे, सुनो वो क्या कहते हैं। वो जब आए तो इशारतन कह दिया यूं
کہ اب تو تمہاری گردنیں گئی. پھر شرمندہ ہوئے کہ میں نے امانت میں خیانت کی, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, حضور نے مجھے بتایا تھا, ان کو بتانے کے لیے نہیں کہا تھا. تو یہ گئے ریاض الجنہ میں, وہاں ایک ستون ہے, جا کے اس ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ میں یہی مر جاؤں گا جب تک اللہ رسول مجھے معاف نہیں کریں گے. پھر 7ویں دن وہی نازل ہوئی, ان کی توبہ قبول ہوئی. یہ واقعہ اسی جنگ سے ریلیٹڈ ہے, سمجھ رہے ہیں. پھر جنگ ہوئی, 3 ہفتے تک حضور نے گھیرے میں رکھا. پھر 75 یہودی جو صحابہ کے قتل میں شامل تھے ان کو پیش کیا گیا, ان کی گردنیں مروائی گئی, گڑھے میں ڈلوایا حضور نے, مٹی سے بند کروا دیا. اس کے بعد یہ ساری زمینیں صحابہ پہ ڈسٹریبیوٹ کی گئی. اب یہ جو باغ ہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی ہے, زوم کر کے دکھاؤ ادھر سے. یہ جو باغ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حصے میں یہ باغ آیا, اور اس باغ کے مالک بنے زبیر بن عوام. کیوں کہ جو مال غنیمت تقسیم کیا گیا تھا یہ باغ ان کے حصے میں آیا, سمجھ رہے ہیں. تو اپنی زمین پہ انہوں نے چھوٹی سی مسجد بنوائی ہے, دیکھ رہے ہیں. اس مسجد کا نام ہے مسجد صدقہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جو باغ دیکھ رہے ہیں, اس باغ کے ساتھ ایک انصاری کا باغ تھا. پانی چلانے میں معاملہ ہوا, پانی چلانے میں کچھ معاملہ ہوا, کیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. حضور تشریف لائے اور حضور نے جو کچھ فرمایا مفہوم یہ ہے کہ پانی کے قریب سب سے پہلا باغ زبیر بن عوام کا ہے رضی اللہ عنہ, تو یہ پانی چلا لے, پھر تم چلا لینا. ان کے منہ سے نکلا, انصاری کے منہ سے نکل گیا بے اختیار کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ ان کے حق میں کیا. اسی وقت وہی نازل ہو گئی کہ تم قابل الایمان مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی ذاتی معاملات اختلافات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہ کر لو. آیت کا مفہوم عرض کیا میں نے, سمجھ رہے ہیں نا. یہ واقعہ یہی کا ہے. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. چلیں جی, اب یہاں سے جو ہمارا سفر ہے مسجد بنو قریظہ کے لیے, کہاں کے لیے بتائیے؟ بلند آواز سے. بنو قریظہ. بنو قریظہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 ہفتے تک قیام رہا ہے. کتنے ہفتے تک؟ 3 ہفتے تک قیام رہا ہے. گاڑی جا رہی ہے مسجد بنو قریظہ کی جانب. یہ مسجد کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بنو قریظہ کے جنگ میں تشریف لائے تھے تو 3 ہفتے تک حضور کا اس جنگ میں قیام رہا. کتنے ہفتے؟ یہ جو سو رہے اٹھائے نا سوئے ہوئے کو, بھائی کون کون سو رہا ہے دیکھیں تھوڑا سا. سلانے کے لیے لائے آپ کو, سلانے کی تھوڑی نہ لائے, تھوڑا سا اٹھائیے. 3 ہفتے تک قیام رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور 3 ہفتے تک حضور نے اس مقام پہ نماز ادا فرمائی. جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں, یہ پورا جو علاقہ لوہے کی جو باؤنڈری کی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں, اس کو گھیر کے رکھا ہوا, یہاں مسجد تھی بنو قریظہ, اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہفتے تک نماز ادا فرمائی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر پہلی مسجد جو بنائی گئی تھی 91 سن ہجری میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی تھی. چلیں جی, یہ جو خالی ہے وہ جی جی. بیر غرس. بیر غرس کی ایک اپنی ہسٹری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو, اس کنویں کو جنتی کنواں فرمایا. ایک تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ علی میرے انتقال کے بعد بیر غرس سے مجھے غسل دینا. بس عورتیں یہیں رک جائیں. چلیں قریب آ جاؤ. آپ اندر آئیں, آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں. بس جینٹس ادھر آ جاؤ. نہیں جینس ٹھیک ہے, جینس آگے آ جائیں, جینس کو آگے بھیجیں, آگے بھیجیں جینس کو. آ جائیں مرد, آگے آ جائیں. دیکھیں یہ جو کنواں ہے وہ راؤنڈ جو چھتری ہے اس کے نیچے وہ کنواں ہے جس کا نام ہے بیر غرس. کیا نام ہے؟ مدینہ پاک کے اندر اور اطراف مدینہ میں کئی ایسے کنویں ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
एक मरतबा लुआब दहन दाखिल फरमाया। कई कुएं हैं जहाँ पर एक मरतबा का जिक्र मिलेगा, लेकिन मदीने पाक का ये वो कुआं है, बीर गर्ज जिसका नाम है, जिसमें कई मरतबा हुजूर ने लुआब दहन दाखिल फरमाया। समझ रहे हैं? अभी इन्होंने टाइमिंग चेंज किया, 4 से लेकर रात को 12 बजे तक खोल रहे हैं ये। चलो हम बाहर से ज़ियारत कराएंगे, करा रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा कुआं है वो खुला है, वहाँ से पानी मिल जाएगा, वो भी निस्बत वाला कुआं है। वहाँ हुजूर तशरीफ़ फरमाते बैठे थे, बीर फुकैर नाम है उसका। 4 से 12 ही है। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर ने फरमाया था, अली मेरे इंतकाल के बाद बीर गर्स के पानी से मुझे गुस्ल देना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल ज़ाहिरी हुआ, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और 7 मशकीज़ें इस कुएं से निकाल कर लेकर गए, और इसी पानी से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्ल दिया था। ज़ाहिरी हयात तय्यबा में साहबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम इस पानी का एहतमाम करते थे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पानी को अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में पिया भी करते थे। हुजूर खुद तशरीफ लाए थे, जन्नती कुआं इस कुएं को फरमाया हुजूर, इसका नाम है बीर गर्स। यहाँ से हम उस अजीम हस्ती के बाग की तरफ बढ़ते हैं, जिस बाग का नाम है बाग सलमान अल फारसी, मज़रा अलियतुल मदीना। ये सारी चीजें हैं। मजीद आप अपने तौर पे थोड़ा सा देख लें। बनाओ। अब जिस मकाम पे जा रहे हैं हम, काब बिन अशरफ की कत्ल गाह है। ये मदीने का एक शायर था। बदर के जंग में जो मुशरिकीन मारे गए थे, इसको बड़ी तकलीफ थी कि वो क्यों मारे गए, क्योंकि वो उनका सहारा लेकर इस्लाम को मिटाना चाहता था माज़अल्लाह, लेकिन उसके मुंह पे कालिख लगा और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो वो चाहता था। उसको यूं था कि मक्के वाले सबक सिखाएंगे, लेकिन हाल ये था कि वो जो आए थे इस्लाम को मिटाने के लिए, कुत्ते की तरह उनकी लाशें बदर के मैदान में भरी पड़ी थी। अब उनके मकतूलीन की शान और शौकत में मरसिया लिखता, मक्का जाता, पढ़ता, उसको खुद भी रोता, मक्के वालों को रुलाता। और यही वो खबीस था जिसने जो है वो गज़बे खंदक और ओहद के लिए मक्के वालों को तैयार किया था। फिर ये आया, जा बजा बैठता, अपनी शायरी के जरिए से सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था। 2 सहाबा इकराम इसके घर में दाखिल हुए, काम तमाम किया इसका। अब जिस घर में ये मारा गया है, मैं उस घर के पास आपको लेके जा रहा हूं और वो घर आपको दिखाता हूं। काब बिन अशरफ की कत्लगाह खोल कर दे। भी काले कलर का एक पहाड़ है, देख रहे हैं? जूम कर लो, बिल्कुल सियाह कलर है इसका, ब्लैक कलर का पहाड़ है। वो सामने देखिए, पहाड़ देख रहे हैं? एक ही पहाड़ है भाई, और कोई पहाड़ नहीं है, जिसका नाम है जबल आइर। क्या नाम है? जबल आइर। हुजूर ने फरमाया कि मुझसे नफरत करता है, मुझसे बुग़्ज़ रखता है। हुजूर ने फरमाया जहन्नमी पहाड़ है, ये जहन्नम में दाखिल होगा। और मदीने में वो पहाड़ है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि हाज़ा जबलुन अहदुन युहिब्बुना व नुहिब्बु, ये हमसे मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो तकरीबन 2 बजे बारी आएगी, बंद करें हजरत, 2 बजे तकरीबन बारी आएगी, इंशाअल्लाह हम लेके चलेंगे आपको। और ये सामने जो घर देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे ले, उसी से जूम करके ले लो, खड़े होके, बैठ के नहीं आएगा। हाँ, वो देखें जो खजूरों के दरख्त से पहले जो जो पत्थर का एक गिरा हुआ मकान नजर आ रहा है, देख रहे हैं? वो काब बिन अशरफ का घर है। उस घर में उस गुस्ताखे रसूल को सहाबा ने वासल जहन्नम किया था। देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, चले जी, बैठ जाइए। के मकानात साहबा इकराम। यहां पर उमैया बिन ज़ैद के लोग रहा करते थे। किनके रोकते रहते थे? बोले उमैया बिन ज़ैद। उमैया बिन ज़ैद में हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह हुआ था। किनका निकाह हुआ था? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत उमर रदी अल्लाह के ससुराल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे
اور اس کے پیچھے کنواں ہے جو بھی فی الحال بند ہے. یہ 100 سال کے بعد کھولا گیا ہے اور 2-3 مہینے کے بعد کھل جائے گا. ابھی پانی وغیرہ انہوں نے صاف کیا ہے. اسی کے پیچھے کنواں ہے, گاڑی آگے لے کے دکھاتا ہوں میں آپ کو. تو یہ جو مقام ہے, حضور یہاں تشریف لائے تھے, اس کنویں پہ تشریف لائے اور پوچھا صحابہ سے کیا نام ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام ہے بیر عسرا. کیا نام ہے؟ عسرا. تو حضور نے عسرا کو یسرا کر دیا. یسرا آسانی, عسرا دشواری. تو حضور نے عسرا کو یسرا کیا. پھر اس کنویں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا تو کڑوا پانی شیریں ہو گیا. حضور نے پانی نکلوا کے وضو فرمایا اور برکت کی دعا فرمائی. یہ وہ زیارت ہے. وہ پیچھے کی طرف دیکھیں, یہ جو مکان کا آخری حصہ ہے نا, مکان کے آخری حصے میں دیکھیں زمین سے تقریباً 1 میٹر اونچی دیوار ہے مٹی کی, دیکھ رہے ہیں, اسی کے اندر کنواں ہے. بیر یسرا. کیا نام ہے بولے؟ بیر یسرا. چلیں جی. تو جو خاک اڑ رہی تھی گھوڑے کی ٹاپ سے, پیروں سے جو خاک اڑ رہی تھی, صحابہ نے امامے کا شملہ لیا. جو پیچھے شملہ نکلتا ہے نا, یہ شملہ لے کے ایسے صحابہ نے بند کیا. حضور نے جب دیکھا تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو, واللہ مدینے کی خاک میں شفا ہے. دنیا کی کوئی ایسی مٹی نہیں جس مٹی میں شفا ہے, لیکن مدینے کی مٹی میں شفا ہے. اور خاص کر کے اس مقام کی خاص فضیلت ہے. اس کو کہتے ہیں تراب الشفا. کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیں. تراب الشفا کہتے ہیں.